So I had one. So Mo had one. Mo, why you had one presentation? Mo, ¿por qué tienes solo una presentación? No, open your mic. I want to Abre hear tu this. micrófono. Queremos escuchar tu excusa. So honestly, I don't know. I've not really been motivated. I've just ran out of steam. I literally just ran out of steam. It's not even the person that I got in contact with out of the 20. But it was kind of like 3 people in one. Don't forget that we have translator here. Oh, sorry. Sorry, Jose. No solo es que hiciera una, sino tengo otros conocidos, no solo desde aquí. Okay, so basically you are a little bit tired. Entonces, Yeah, ran out of steam, exactly. Básicamente estás un poco cansado, ¿no? Y Mo dice que sí. Do you want to get back? Yes. All right. ¿Quieres volver a tener energía? Here will be some hard kick. Aquí va a venir una fuerte patada. So, do you guys understand that everything that I'm doing in order for you to receive benefits, to have benefits, to be, on the top of your game? Chicos, entonces tú comprendes que este trabajo que estamos haciendo es para que tú tengas beneficios, para que puedas llegar al top de tu propia persona. So, I will tell you what I did when I ran out of steam. Yo voy a decirte cómo es lo que yo hice cuando estaba fuera de la situación que tengo ahora, ¿no? How much money you have left right now? Put on your paper. ¿Cuánto dinero te queda a ti ahora mismo? Ponlo en el papel. I don't need to know that, but put it there. Yo no necesito saber la cantidad, pero escríbela en el papel. Okay? Right now, you need to buy something what will be minimum 80% out of that money. Ahora tú tienes que comprar algo que va a hacer como mínimo el 80% del dinero que acabas de escribir. I don't know, maybe that will be new fridge. Maybe you will buy, I don't know, some nice, I don't know, washing machine to your wife, or I don't know what you're gonna buy. All right, but you need to get out, you need to get rid of some money because that money are keeping you in a comfort zone. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, no sé, si quieres comprarte una lavadora o un frigorífico como un regalo para tu mujer o algo, pero lo que yo quiero es que tú tienes que gastar ese 80%, porque ese dinero acumulado te tiene a ti en la zona de confort. That is a really hard kick. But that kick will motivate you to do because you will not gonna have money to pay your bills. Y eso es una decisión difícil, pero esa decisión es la que va a motivarte a ti a seguir adelante y conseguir más dinero. Porque como no lo tienes y tienes que seguir pagando tus deudas, te hará salir de tu... Are you happy with work that Alena gave you as your leader? ¿Tú estás contento con las palabras que Alena comparte contigo como tu líder? Mo, that question to you. Mo. Sorry, that's actually to me. Es una pregunta para ti. Right, I feel very, very privileged to be in the position that I'm in. Yeah, I don't know. I mean, things are a little bit tense there, I think. Okay, this is not my question. Are you today valuating the time that Alena invested in you? Yes. Great. Oh. Mi pregunta es, ¿tú hoy encuentras valor en el tiempo que Alena dedica contigo? So then you can make some present to her using that 80% of money that holds you back right now. Lo que significa que tú puedes gastar el 80% de tu dinero ayudando a Alena, porque este dinero te tiene atrapado
No, what is happening right now in your mind, in your subconscious mind? ¿Qué ocurre ahora en el concepto de tu cerebro, Mo, cuando hablamos de esto? Oh, what's happening right now in my subconscious mind? I will tell you. ¿Qué ocurre en mi cerebro? No lo sé. Te lo voy a decir yo. You want me to tell or you will tell me? Like ¿Quieres que yo either te lo diga o lo vas a decir tú? Tell me. Dímelo. your subconscious mind right now feels okay. Ahora mismo tu cerebro se siente bien. So there is a Maslow pyramid, Esto es una pirámide muy grande. and in a Maslow pyramid, the basic needs, that is what our we have this brain. I think it's somewhere there on the back. It's called like a reptile brain, and that reptile brain are actually let's say controlling or not controlling, avoiding us from anything what goes beyond the comfort zone. Okay, so you just that brain says that you need to be safe, nothing more than safe. Bien, en nuestro cerebro tenemos una pequeñita parte, que esta parte del cerebro es la que a nosotros nos obliga o nos insiste en seguir en un lugar donde nosotros estamos de una forma confortable, sin muchos problemas, sin mucho temor. And I don't know how much money you wrote, like how big number you put right now on your in your workbook, but I can tell you that that money are actually stopping you. It's like a big fence, you know. It's like a barrier that you don't need to jump. You can like lie down, you know, and wait till someone will, you know, demolish. Bueno, no sé exactamente el dinero que habrás puesto, pero estoy seguro que ese dinero es el que a ti te tiene de una forma parada y asegurada para no tener otro problema, ¿no? So That's now true. tell me, yeah, I know that. I've been there. Yeah. Guys, when I made my first $100,000, I was sitting like this and I said, Sí, es así como te he dicho. Claro, chicos, yo lo sé porque he pasado por ahí. Cuando gané mis primeros $100,000, lo que hice fue relajarme. Of course, I paid, you know, all the bills. I paid everything. I buy my wife, you know, very nice jewelry. No, claro que pagué todas las deudas que tenía y también compré algunas piedras bonitas para mi mujer. And I was kind of good. I was okay. So I had some money, you know, some good money left. I can easily, you know, live 1 year minimum without any problems. Estaba muy bien. Tenía para vivir como mínimo 1 año sin tener ningún problema económico. And then when I went to one training, I think that was Tony Robbins. Y después, cuando fui hacia un training de Tony Robbins, Maybe some other person. I didn't remember. So many trainers I had. o fue a otra persona, la verdad es que no lo recuerdo, porque he hecho muchos trainings. And then I heard about this hard kick. Pero entonces escuché sobre este motivo, ¿no? Duro. So what I did, I allowed Entonces, ¿qué? myself. Sorry. No, I pushed myself. No, actually, I forced myself. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Esforcé a mí mismo a salir de ahí. To buy as a present car to my wife. Para comprar como un regalo un coche a mi mujer. So I was hoping that we will not gonna find a car. Entonces, yo a veces rezaba de que no íbamos a encontrar el coche que mi mujer quería. Because I didn't want to leave my comfort zone. It was so cool. Y era porque no quería salir de mi zona de confort, porque era muy bonita. But then when she said, I found it, Entonces me dijo, lo he encontrado. I realized that I need to do something again in order to make money.
Entonces yo comprendí que tenía que volver a hacer un trabajo fuerte para hacer más dinero. Do you know why a lot of people can't, let's say, jump over $1 million? ¿Sabes por qué no hay muchas personas que salten del $1.000.000? Because they don't know how they don't know how to spend $1 million. So they Porque no saben cómo gastar este $1.000.000, ¿no? That is one of the one of the correct answer. Esa es una respuesta correcta, ¿cierto? But there is a second one, which is a much more bigger. Pero hay otra más que es incluso más importante. Can someone tell me what is that? ¿Puede decirme alguien cuál es esa? Well done, Alena. How many times you heard from people? Okay, what is that? Falta de mentalidad de millonario. I think that it's like a limited mentality of millionaire. Yep. Something like that. Exactly. Yahoo! I know Spanish. Exactly. No. No, no es una mente baja o una mente pobre, millonaria. How many of you heard from people when you are asking them what they want, they say, I want to be a millionaire. You wanna be what, sorry? I want to be a millionaire. ¿Cuántas veces has escuchado de otras personas que te digan, a mí me gustaría ser rico? And that is a program. Y eso es un programa. So people are not saying that I want to make $3.7 million or I want to make 1,373,000. La gente no dice quiero hacer 3,5 millones de dólares o 1,700,000. Because what they want, that is the phrase, okay, that they heard from someone, that it's cool to be a millionaire. Porque lo único que ellos quieren es lo mismo que escuchan y repiten otras personas. Yo quiero ser millonario. But they actually don't understand what it means. Pero en realidad no entienden qué esto significa. As I said earlier, a millionaire first becomes here. Como he So dicho, first to become a millionaire here. como he dicho en otras ocasiones, una persona para convertirse en millonaria, primero tiene que convertirse en millonaria mentalmente. And you need to develop that mentality first. Y tú tienes que desarrollar esa mentalidad primero. And Mo, I can tell you right now, so that your mentality is broke. So you are broke. Y Mo, tengo que decirte que ahora mismo tu mentalidad es un poco pobre. I don't care how much money you have, but there will be a day when you will run out. And because of your mentality that right now is sitting deep inside of you, you will lose. No importa el dinero o la cantidad que hayas puesto. Lo que tú te tienes que importar es que no puedes trabajar solo con este dinero porque te mantiene en la misma posición. I remember I had a chat with in Las Vegas with what was his name? Les Brown. Yo recuerdo que tuve una conversación con el orador Les Brown en Las Vegas. And I remember what he told me. Y yo recuerdo algo que él me dijo. He said, Armand, always, in order for you to be on the top of your game, you need to be hungry. Y me dijo, Armand, para tú poder ser la persona más alta en tu juego, siempre tienes que tener hambre. I didn't hear what you said. Can you repeat, please? And you can't be hungry if you
well, if you have food to eat, you can't be hungry because you have food to eat. So yeah, but yeah, I understand. You've got to be hungry, as in you've got to be wanting to eat. Yeah. Ok, porque nos explica Moca primero, no entendía, pero según él ha explicado, ha entendido que, bueno, sí, puedes tener hambre de seguir teniendo éxito. Tú. And I asked him, what do you mean? Y ahora yo te digo, ¿qué significa esto? Yo le dije, ¿qué significa esto? I said, I'm always a little bit hungry. Y él me dijo, yo siempre estoy un poquito... If you will offer dessert, I will never refuse it. Si tú me vas a ofrecer un postre, yo nunca voy a decir que no. But then he said that you mentally need to be hungry, that every time when there is a new opportunity, when there is something new that you can learn, you are on the top of your game. Ahí es cuando él me dijo que tú tienes que tener siempre hambre en tu cabeza y en el negocio en el que tú estés. Siempre tienes que querer más. You are reserving first seat. Tú tienes que reservar para ti la primera silla, la primera fila. And you are showing to everyone else Y de how esta forma, others needs to be treating that information that is coming from the speaker's mouth. ¿por qué la gente tiene que ver en ti una referencia de cómo comprender y escuchar aquello que saben sobre las personas referentes? And I said, but you know, Les, I reached already everything that I was wishing for. Yo le dije en ese momento a Les Brown, ¿no? Que yo había conseguido ahora mismo todo lo que yo quería. Can you imagine all my life, I was wanting to have my own flat, like to buy my own property. ¿Tú puedes creerte que mi sueño era tener mi propia casa? But when I have possibility to buy, I don't want. Pero después, cuando tuve posibilidad de comprármela, no quería comprármela. And the reason is because my mental, let's say, mental level of the development is much more higher than it was when I wanted. ¿Y sabes por qué? Y yo lo entendí. Porque ahora mi mentalidad, el desarrollo de mi mentalidad no era igual que cuando yo quería esta casa. Because here's the thing, every single one of you, so can you please press 1 if you want to buy house, villa, whatever? Por favor, puedes escribir en el chat un 1 si tú quieres comprarte una casa o una villa, lo que tú quieras. Mm-hmm. Okay, so, all right. ¿De acuerdo? Muy bien. How many of you today have a possibility to buy? ¿Cuántos de vosotros Press 2. hoy tienen posibilidad para comprarse esta Just casa? go pay cash, that's it. Solo pagar con el dinero y comprar la casa. Que ponga un número 2 en el chat. Mm-hmm. Everybody wants, but you don't have you don't have right now the possibility to do it, right? Todo el mundo quiere, pero en realidad tú ahora mismo no tienes posibilidad para hacerlo, ¿cierto? I don't need to ask you, but I know that right now you are not at the level financially where you can do it. Yo ahora me gustaría decirte que tú no estás ahora mismo en el nivel financiero en el que tú puedes trabajar mejor. So this is not a secret, right? Eso no es un secreto, ¿cierto? Because every single person that I know, and I'm talking about investment mindset person, Porque cada persona de las que yo conozco y hablo sobre todos vosotros, the only reason for them to buy a property is to either subletting
or you know, like how to say, to put it on what was the place? Airbnb. Yo sé que todos vosotros queréis una casa para crear más dinero en un futuro o guardar vuestro dinero o ponerlo en Airbnb como alquiler, ¿no? Because look, when I purchased, because here in Moscow, we bought, you know, flat because there was a necessity in order for me to register, like for me and my wife to register our daughter. So we just need to, we just need, you know, some place where to register. Aquí en Moscú nosotros tuvimos que buscar un piso y comprarlo porque necesitábamos una casa donde registrar a nuestra niña. Because entire life, not me, not my wife, so we never had our own place. Porque ni mi mujer ni yo en toda nuestra vida hemos tenido nuestro propio piso. Okay, but now when we were looking for this, let's say house, or not house, flat, where we were looking to buy a flat. Pero ahora, cuando buscamos la posibilidad esta de encontrar un piso, pues lo hemos encontrado y lo hemos comprado. We decide to buy it, register our daughter, get all the documents, and then rent it. Decidimos comprar el piso, registrar a nuestra hija y después alquilarlo. And when we calculated the percentage that the house will be giving us, we were crying. Y cuando calculamos el porcentaje que la casa nos iba a representar, empezamos a llorar. Because it will be not more than 4.5% a year return of investment. Porque no va a ser más de un 4,5% de retorno de la inversión anual. And there are so many different investment tools that are giving you 20, 30%. And you are idiot. You are putting money into the into the flat in order to get 4.5%. And that we didn't calculate it because it will be like a 15 years. And after 15 years, definitely you need to renovate everything. Y amigos míos, ¿sabéis? Hay muchísimas herramientas en el mercado que pueden suponerte entre un 20 y un 30% de rentabilidad anual, por lo que nosotros entendimos que vamos a perder dinero con esto, porque incluso calculándolo así, la rentabilidad será en 20, 30 años. Quiere decir que te vas a olvidar de esta inversión y cuando llegue el momento, en ese tiempo vas a tener que reformar toda la casa de nuevo. Why making this example? ¿Por qué hago este ejemplo? Because always when you don't have something, you think that when you will have money, you will buy. Porque siempre que nosotros no tenemos el dinero, pensamos que que queremos algo y cuando tenga dinero lo vas a comprar. And this is that carrot that you are chasing. Y ahí es donde tú quieres llegar solamente. Did you understood? ¿Comprende? When you reach the level when you can afford it, you have bigger carrot. Cuando tú llegas al momento donde tú puedes comprar eso que quieres, entonces entenderás el nivel de tu techo. And every time when you get to the next level, there are bigger, massive carrot at the end. Y siempre que subes de nivel o cambia en tu mentalidad, siempre hay un nuevo techo para conseguir. So what you are experiencing right now more, and maybe someone else is having this, but that you don't want to be, you know, that person who will be actually getting this hard kick. Y posiblemente tú estés sintiendo este feeling que yo estoy diciendo, esta emoción, ¿no? Pero seguro que también hay alguien más en el grupo y no querrá llevarte tú todo el repaso, ¿no? Let's say all together, Mo, thank you very much for being this, you know. Vamos a decir todos a Mo que muchas gracias, chicos, por ser tú el que te llevas las últimas hostias.
So what you need to do if you experience this more, you need to do as soon as possible something that will kick you out from this comfort zone. Mo, ¿qué es lo que quiero decirte? Por favor, tú tienes que hacer algo que te saque fuera de tu zona de confort constantemente. Okay? ¿De acuerdo? Great. All right. So who else? We had someone else. Sonia, are you here? ¿Y quién más? ¿Tenemos a alguien más aquí? Sonia, ¿estás aquí? Sonia is not here. So last time she gets some hard kick and now so she's out. Bien, él la próxima vez tendrá Oh, it's enough. una fuerte patada por no haber asistido. All right. So who else had more? 1 out of 20. Olga, are you here? Where are you, darling? Olga, Come on, this is Alexeva, your time. ¿estás aquí? Porque es tu momento. Olga also said, like, I assume that something gonna happen. What is the question about? So last time I gave With more homework. Olga and that homework was about to approach people and provide 5 presentations. So when someone did, Alan is probably one of who did 4 presentations, right? That's it. No one else does. All right. There's no. Okay. Let's go further. Today, as I said, the topic will be values. Okay, values. Ok, como dije antes, la cuestión de la que vamos a hablar hoy va a ser valiosa, va a ser el valor. Preferences. Preferencias. Another word. What actually brought me to this topic? That was the person that I chat this morning. ¿Qué me condujo a mí hacia lo que vamos a hablar hoy? Fue una conversación en esta mañana. So I did everything that I showed you last time. I was approaching people through Instagram and I was talking to them, and there was so many people who said, oh man, so I'm really happy that I found you. Yo sí que he hecho esto de contactar todos los días como mínimo 20 personas y sí que he tenido 5 presentaciones al día. Con ello he llegado a algunas discusiones y conclusiones. Muchos de ellos me han dado las gracias por haberme conocido. But there were also people who said, I'm fine. I'm kind of more, I have everything good. De todos modos, también tengo muchas personas de las que me encuentro que me dicen que se encuentran bien, que tienen problemas. And he was doing great, so he was making good money. So he was also, I think, networker, so he was introducing me to some crypto trading, multi-level marketing business, something like that. Y algunos de ellos tienen hasta éxito, porque lo he estado viendo y son network marketing. Me querían introducir en algunos negocios de criptomonedas y demás. And then during our conversation, so he said that he's making good money, so he doesn't need anything, and he don't want to know anything what is happening around the world. Y él me dijo que estaba ganando dinero y que en realidad no quería escuchar nada de otro negocio que estuviese ocurriendo en el mundo en estos momentos. Yeah, ignorant, like a fool. Like I'm fine. I'm making money, and I don't need anything else. Like I don't need to know what's going on. I don't need to know how the tomorrow will look like. As long as I'm making money, I'm fine. Estoy bien, no tengo que hacer más dinero. Con lo que estoy haciendo estoy feliz y sé que mañana volveré a hacer este dinero. And here's what I noticed. Aquí está mi nota. There are 2 roads, 2 ways, okay? Hay 2 caminos. The one is a massive highway. La primera es una gran autopista. So you can draw it, okay? Take your notebooks and draw like a massive highway, like a big one. Puedes coger tu libreta y tu boli y puedes escribir una gran autopista. Tienes 2 caminos, una gran carretera o autopista.
and write down government plan. Y ahora hay que escribir también el plan de gobierno. Okay, like this. Government plan. Bien, así. Plan de gobierno. And then smaller road, like this. Okay. Y después un camino pequeño al lado. My own plan. Mi propio plan se llamará esta carretera. So now let's check. Majority of the people, like 90% of the people, they are walking, you know, relaxed, down to the highway, right? And they believe that government will take care of everything that they need. Ahora vamos a hacer una comparativa y vamos a aclararlo en nuestra vida, ¿no? La mayoría de las personas, el 90%, van andando a paso tranquilo por la carretera o por el plan preparado por el gobierno, por lo que ellos tienen una seguridad de que en su vida el gobierno los protegerá. Right? And that means that there is everything there in this government plan. It's like it's not only about, I'm not talking here about government, I'm not talking about their plan, I'm talking about the mindset that people have who are walking down this highway. Ahora yo no estoy hablando sobre el plan del gobierno, bien, estoy hablando más sobre estas personas que se acomodan en un plan ya prescrito. So here is a from 8 to 5, there is a work, okay? So we can put into the government plan. There is a pension. There is all the taxes. There is all the fancy things that we see every single day. It's a Gucci, Schmucci, Louis Vuitton, nice handbags, everything is there. Aquí es donde va a estar todos los productos que te ofrecen, como trabajo, pensiones o incluso empresas, ¿no? So, and those people who are walking down this highway, they don't care about what is going around the world in a financial, politician, innovations, and on the blockchain. They don't care. Esto significa que todas las personas que están andando por esta gran autopista preparada anteriormente no están prestando atención o no se sienten interesados en el desarrollo de las nuevas tecnologías, en la política o de nuevos mercados. Like that guy told me, he said, I'm too busy to making money. Como este chico me dijo, estoy muy ocupado para hacer dinero. I said, well done. So you are doing pretty good. Y yo le dije, muy bien, lo estás haciendo bien. Then I told him, I said, right now, every single person who was on this highway experiencing coronavirus. Ahora fue cuando yo le dije que la mayoría de las personas que están en ese camino, en el camino grande, están experimentando ahora mismo el problema del coronavirus. Almost 3 billion people are sitting right now home. Alrededor de 3 billones de personas están ahora mismo sentadas en sus casas. About 30 plus million people, they lost their jobs. Más del 30% de personas ha perdido su trabajo. And suddenly they realized Esto fue lo que les ha hecho darse cuenta that the values that they had or the preferences that they choose que la referencia que ellos tienen o las preferencias que ellos siguen, there are no value anymore at this present moment. no son valiosas ni tienen sentido en un momento como este. Have you seen any person who is wearing Armani suit ¿Tú ves a alguna persona que utiliza unos zapatos de Armani o una camiseta, dressing with a Dolce Gabbana sneakers, vestido con unos zapatos de Dolce Gabbana, putting Gucci bag,
con una bolsa de Gucci and he's going to make a breakfast. y él va a tomar un desayuno. Have you seen lady who are taking the nicest dress, Nina Ricci, ¿Tú has visto alguna chica con un vestido bonito, una marca blanca, Aberdeen shoes, con un bonito zapato de marca blanca? yeah? And then, you know, like taking, I don't know, let's say Louis Vuitton bag, handbag, Y después coger un bolso de Louis Vuitton and she's, I don't know, she's going to make some dinner, you know, for husband. y salir a tomar una cena con su marido, por ejemplo. No, every single person right now at work are wearing pajama. No, amigos míos, todas las personas que ahora pueden tener un trabajo, trabajan con un pijama. Do you get it? ¿Entiendes? 3 months ago, or half a year ago, the values were nice dress, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Gucci, Schmucci, all that stuff. 6 meses atrás, lo más importante para casi todo el mundo era su ropa de marca, bien vestido. But right now, they are happy to exchange it for buttweed. Pero ahora están muy contentos de cambiarlo por For pijama, rice, for food. por arroz, por comida. I've seen people who are selling their fancy Louis Vuitton bags in order to buy food. Yo te lo juro que he visto personas vendiendo sus bolsas de Louis Vuitton para poder comprar comida. Would you agree with me that right now situation a little bit changed? ¿Tú estás de acuerdo conmigo que la situación hoy en día ha cambiado un poco? Right? Exactly. Right now I'm looking outside and I'm living in the center of the Moscow. I'm looking outside and I see that all fancy cars are parked for 2 months and nobody fucking driving. Exacto. Mira, vivo ahora aquí en el centro de Moscú y si me asamo a la ventana veo coches caros, pero ¿sabes qué? Que no se han movido en 2 meses. So the values very suddenly changed. El valor ahora ha cambiado últimamente. So why this happened? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Okay, Valerie. Why this happened? Because people, majority of the people who were walking down the highway, they don't want to pay attention. ¿Por qué está ocurriendo esto realmente? Porque la mayoría de las personas que están caminando por la carretera grande no están prestando atención About patent. sobre las patentes. They don't want to know what is going on behind the, I don't know, White House, Kremlin. They don't want to know. It's not my business. Ellos no quieren saber qué está ocurriendo ahora mismo en la Casa Blanca o en los lugares importantes, que no les importa, no es de su relevancia. They don't have a time to check what the biggest, like at the tops, who are controlling entire political world and entire financial world, what they prepared for the people. They just call it conspiracy theory. Ellos no tienen tiempo o inspiración para encontrar este cambio que va a haber o las personas que dirigen este cambio financiero, cómo va a funcionar para ellos adaptarse. Simplemente piensan que todo es una conspiración contra el ser humano. Because they are too busy to show off their fake Porque identities.
porque tiene miedo de enseñar su propia cara, su identidad. You get it? They are too busy. They were too busy to show off fake identities. Están muy ocupados para enseñar su propia realidad. I was buying my wife's present in the Louis Vuitton shop because her dream was, to get like authentic bag. And I saw the lady who was taking loan. Yo quise comprar y fui a comprar un regalo a la tienda de Louis Vuitton para mi chica, porque uno de los sueños de mi chica era tener una bolsa original, y ahí también vi a otras clientas que estaban comprando. Can you imagine? Take $3,000 loan in order to show off that you are a cool girl? ¿Te imaginas gastarte $3,000 en una bolsa para mostrar que eres una chica guay? And now, 3 months later, like not 3 months, November, December, January, February, March, April, May, 6 months later, Y ahora, 6 meses después, I really feel sorry for her because of the stupidity that she can make. She actually don't have food today, and she still need to pay, like a loan for, like, pay not mortgage, how you call it? Pay loan for that bag that you are not using. ¿sabes? Entonces ahora yo de verdad siento verdadera lástima de habernos gastado tanto dinero por algo que pretendaba mostrar, pero que hoy es más necesario para la comida o que ni siquiera pueden mostrar. And all this happened because of unawareness. Y todo esto ocurre porque no estamos preparados. Now take a look on us. How many of you today, just raise your hand, how many of you today, no, press 1, don't raise hand. Press 1, how many of you today don't have food on your table? Ahora escriban, por favor, aquellas personas que no tienen comida en su mesa hoy. I don't see anyone. No veo a nadie. How many of you today, right now at this very moment, are without the job or without, the passive income streams? ¿Cuántos de vosotros ahora mismo se encuentran sin trabajo? Que pongan un 1. O sin ningún tipo de activo. And now tell me, how many of you don't care how long this pandemia will long for? Y ahora, díganme ustedes cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Press 1 if you don't care how long. Presiona el 1 si a ti no te importa cuánto dure esta pandemia. Yeah, Alan, but you can care, but you can't change anything, right? That's what I'm asking. So I don't care how long it's gonna be. As long as they planned, it's gonna be, right? But I have enough today for me to survive even 10 years. Tipo que Alena decía que, hombre, que sí que importa, ¿no? Pero es como Armand dice, no se trata de qué tipo de importancia tú tienes, porque aunque te importe, tú no puedes cambiar nada. Se trata de cuánto puedes vivir con esta pandemia, cuánto tiempo. Porque yo puedo vivir durante 10 años ahora mismo. And do you know why? Do you know why your situation is different than other people's situation? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tu situación es diferente a la de otras personas, a la de otras situaciones en este momento? Because every single one of you started planning your future year ago, 2 years ago, 5 years ago. Porque cada uno de vosotros empezasteis a planear vuestro plan hace 1 año, 3 años, muchos de vosotros, o unos meses. You remember the second road, my own plan? ¿Recordáis la carretera pequeña, mi propio camino, mi propio plan? Did you remember how many people were laughing?
They said, hey, Galina, go and find a job. What are you talking about? Alena, go back to your work. ¿Recuerdas, chicos, cuánta gente se reían de vosotros? Galina, búscate un trabajo de verdad. O Alena, deja de decir tonterías y vuelve a buscar un trabajo. Jose, I'm Gordon Ramsay. I'm telling you that you will not gonna be better at, if you leave my restaurant. Sí, a mí me dijo Gordon Ramsay que no iba a ser mejor si yo dejaba su restaurante. Esto que él dice. Right? So because you choose your way and you knew that if we are creating, then we are creating our own platform. We are creating our own world. We are the ones who are creating our own security. Pero ¿sabes qué significa esto? Que somos los que preparamos nuestro propio plan, nuestra propia plataforma, nuestra propia seguridad. If you will type hashtag Si in a tú, social media, si tú vas a escribir, jobless, seeking for job, si tú vas a escribir con el hashtag en las redes sociales, John Le, jobless, like when people lose the job, like vale. without job. Si vas a escribir hashtags, he perdido mi trabajo, No job, looking for job, like everything that relates to job. no trabajo, busco trabajo, todo está relacionado con el trabajo. You will see how many people are waiting for your approach. Entonces, cuando tú vas a ver en esos hashtags cuántas personas están esperando por tu solución. They are just like they want to have this information as a sip of the pure water when you are thirsty. Ellos van a querer escuchar tu situación como beber un agua pura. Did you get the meaning about the values? The values before, values now, and values later? ¿Tú comprendes la importancia del valor y la diferencia del valor de hace unos meses y el valor de hoy en día en el mundo? Now let me get back to that situation where you are Mo. Ahora vamos a volver atrás a la situación que estábamos hablando con Mo. The people who are not yet millionaires, they have different values. La gente que no es aún millonaria, ellos tienen un valor diferente. The people who are millionaires, they have different values than billionaires. Las personas que ya son millonarias tienen un valor diferente a las que son billonarias. And people who are billionaires, they have different values than those who are trillionaires. Y las personas que son billonarias tienen una diferencia, un valor diferencial a personas que son trillonarias. Did you get that? Escalation? ¿Comprendes la escala? The reason why Rothschilds, Rockefellers, Morgans, and all these clans, like all these, like a society, why they are actually playing with the people's lives, because they have different values. ¿Por qué las familias como Rockefeller o Morgan, esta familia, trabajan y modifican la usabilidad o trabajo que tienen casi todo el mundo, las personas? Porque ellos tienen otro tipo de valores. When Bill Gates started his Microsoft in a garage, he had different values. When he went up and when he lifted his company and then he was like a millionaire, he had different values. When he became a billionaire, he had different values. And right now, he won't chip every single person who was walking, down the road. Cuando Bill Gates estuvo creando su propio computer, su propio ordenador, ¿no?, en su garaje, tenía un valor diferente. Y cuando empezó a crecer, tenía otro valor diferente. Pero hoy que ya es una de las personas más ricas del mundo, está intentando coger siempre a las personas hacia esa gran carretera, ¿cierto? Por un diferente valor. Joseph, thank you so much. Finally, you posed that message that I was waiting. Values are based
on economic status. Esto significa que el valor está basado en el estatus económico de la persona. And when you have every single penny, when you have money as much as you can buy everything in this world, you are starting to play games. Cuando tú tengas suficiente dinero, cuando tengas suficiente tranquilidad financiera, ese es el momento cuando de verdad tú tendrás oportunidad de empezar a jugar este juego. That's why right now, I want to offer you to play our own game. Por eso, mi cometido ahora es hacerte jugar a nuestro juego. Are you ready? ¿Y estás preparado? Let's assume that we are already on the blockchain. Let's assume that we are already on the IPO next year. We already capitalized company for billions and trillions of dollars. We already all rich. Let's play our game. Vamos a ver que ya tenemos nuestra propia blockchain, nuestra propia salida del mercado, que estamos valorados en billones de dólares. Vamos a ver el futuro de nuestro juego. Who is with me? ¿Quién está conmigo? Right? How do you feel? Do you feel that it's more excited than just to be, you know, walking down the road with that mass, like a masses of crowd who are saying that I'm blindfolded, but it's okay. I know that there will be, you know. Y tú dime, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que es mucho más confortable ir en el mismo camino que va todo el mundo? Todo que sea esté bien, ser confortable y además ser comprensible. It's like it will be something good, you know, at the end of the road. So now, write down under my own plan, okay? So this small road, this is the road where all the people are telling you that you are crazy, that you are acting weird, right? That you are a gray rabbit, yeah, or how you call it? Ahora vamos a hablar sobre nuestra carretera, nuestro propio carretera, nuestro propio plan. De ese que mucha gente se van a reír de ti. So you see now, Mo, you understand Russian, right? Yeah, you are like a black sheep, right? So you are not walking with all the people, so you are walking, you know, your own path. Okay, just go there. You are black sheep. Mark. Simón, ahora eres como una persona que anda solo por su carretera. Ya no se ríe la gente de ti, sino tú de ella, ¿verdad? Okay, here's the task. Bien, aquí están las tareas. We need to write down under my own plan what we want to achieve this week. Tenemos que escribir debajo de nuestra carretera, de nuestro plan, qué es lo que nosotros vamos a conseguir esta próxima semana. Whatever it is, okay? My own plan. Lo que sea. Mi plan para lo que voy a conseguir durante esta semana. My plan make a exit in the big way, go to my personal way. Okay. Just write down in your notebook. Escribe en tu libreta, ¿cuál será esta semana para ti? Plan. Okay. ¿Lo tienes? So this is the first thing that you need to do. Bien, esto es lo primero que tú tendrás que hacer.
Mo, if you're not gonna do it, so then let's agree on this. Either you are not attending next session, or you buy some nice present to Alena and anyone else who you want, okay? So you need to get rid of money. You have too much. Ok, Mo, entonces, contigo especialmente, ¿vale? Si no escribes un plan la semana que viene, no quiero verte aquí, o si te veo aquí, que sea porque tienes tu plan o le has regalado un buen regalo a Elena, porque tú tienes mucho dinero y tienes que gastarlo. No, Alena, he needs to buy probably $10 or maybe 100 because he has too much. Maybe he will buy some car for you. I don't know. But you really need to think more. Either you are kicking yourself out or you need to create that kick. Entonces lo que tenéis que entender, ¿no? Es que, que el dinero es lo que a ti tiene que posicionarte fuera de ese estado de confort, o tú tienes que mantenerte fuera. Do you want to know what motivated me all the time? ¿Tú quieres saber algo que a mí me motiva siempre, todo el tiempo? I remember that day when I had 20 pounds in my pocket. Yo recuerdo ese día cuando tenía 20 pounds, 20 libras en mi bolsillo. When I had 10,000 pounds in minus in my bank account. Cuando tuve 10,000 pounds menos en mi cuenta bancaria. I remember when I received letter from, how you call this in the UK, when you are on a sick note, so the government pays you. Yo recuerdo también cuando me llegó una carta. No, it wasn't benefit. No. I think it was sick note or sick leave or something like that. So the government was paying me. It wasn't anymore paid by the company. It was paid by the government. Ajá. Yo recuerdo cuando recibí una carta por la baja laboral que yo tenía cuando, ¿sabéis? Cuando ya no te paga tu empresa, cuando empieza a pagarte el Estado. And that was my only income that I had. Y esa era la única fuente de ingreso que yo tenía en ese momento. And then one day I received letter from them that they are not anymore paying me. Y un día recibí una carta desde ellos donde ya había terminado el periodo de pago. Because I think it was like either 6 months or 9 months, something like that. So they pay some certain time, and then they are canceling. Even if you are sick, they don't care. Eso Yeah, es, go for it. eso Yeah, es okay. unos 6 o 9 meses que te pagan. Aunque sigas malo, estando después malo, ya no te pagan. And I took out this 20 pounds and I realized that this is it. I don't have any other income. Y yo recuerdo que saqué estos 20 libras de mi bolsillo y yo me di cuenta de que este era mi último dinero. No, the statutory sick pay I was getting from the hotel. But then when hotel canceled it, I was getting this welfare benefit. Estaba dando la explicación de que en el hotel, cuando se tuvo el problema, el que le pagaba, pero al tiempo pasa ya directamente al Estado. And what I did, I calculated how many roll-ons I will be able to buy for 20 pounds. Ahí fue cuando yo calculé cuánta comida iba a poder comprar con estos 20 libras. And that was that moment when I was sitting actually in the toilet, listening Andre's presentation. Y créeme, ese fue uno de los momentos cuando yo estaba en un baño sentado, escuchando una presentación de Andrei Jarbatov. Because my friend Martins, he was sleeping in our room. I wasn't able, to work there, to talk there. Porque yo vivía en un piso con un amigo mío, mi amigo Martín, que él estaba en la habitación dormido, y por eso yo tenía que estar ahí porque no podía hablar en la misma. Another friend, so he was watching TV in a living room. Otro amigo nuestro estaba en el salón viendo la televisión. And another friend was sitting in another room. I had no place.
y otro amigo sentado en otra habitación. No tenía otro lugar más que el baño para trabajar. And I was sitting in a toilet in a bathroom. Estaba sentado en el baño And I took out these 20 pounds and I was calculating how many Roltons I will be able to buy in order to survive. y fue cuando yo saqué este dinero, ¿no? Y empecé a calcular cuánto tiempo podía sobrevivir con esto. And then Ines knocked on the door and she said that she needed to go to the toilet. Y uno de mis amigos fue en ese momento cuando llamó a la puerta y me dijo que necesitaba entrar en el baño. And I was even kicked out from the toilet. Tenía que salir del baño. That day, I remember that day because that day I told myself, I will do whatever it takes to change my life, to change that situation, to be able to become real men for my future wife and for my kids. En ese momento, y de veras que yo realicé y me di cuenta en mí mismo que tenía que cambiar mi situación, que no iba a poder aguantar esto y que quería ser un padre de familia y un futuro esposo. And I can tell you that it didn't happen like as a plan that I will be there. It happened like this. In one moment, I lost all my, like a party animal lifestyle. Y créeme, amigos míos, no estuvo planeado, no fue un plan, fue un cambio de chip. En ese mismo cambio, solo en un segundo, cambié toda mi vida, esto de fiestas, locuras. And I hit that bottom rock. Y ahí fue cuando yo empecé a empujarme a mí mismo. And then I went to Andre and I said, Andre, I'm happy to do whatever I need to do. I don't care. It will be legal, illegal. I don't care. I just need to change my life. En ese momento fue cuando yo hablé con André y le dije que por favor me ayudara, que me daba igual lo que tuviera que hacer, pero yo quería cambiar mi vida. Si era legal, ilegal, no me importaba, necesitaba cambiar mi vida. So don't wait till life will kick you down. Entonces, no espere a que la vida te ponga en una situación baja. Trust me, every single one of us, we can either realize, like we can get, this notice from Creator, from God, so that we're saying, okay, man, you need to lift up. Todos nosotros vamos a recibir noticias desde estos grandes controladores de tienes que seguir adelante, tienes que trabajar. Or we are saying that I'm immortal. O también puedes decir que eres inmortal. Nothing gonna happen to me. I'm immortal. No me va a pasar nada. Yo soy inmortal. So, and every time when I was making enough money, all what I did, I was remembering, I was putting basically myself back in that toilet, in that bathroom. And I remembered that moment and I had that feeling that I don't want to go back. This is not where I want to be. It will be never enough. I will never be Por eso siempre que gano dinero, siempre que tengo una mejor situación, cierro mis ojos, recuerdo el momento del baño y es cuando digo a mí mismo que no volveré a esta situación. I will never feel full. I will be always a little bit hungry. Nunca voy a sentir lo que es no tener hambre. Necesito tener hambre. Guys, don't wait. No esperen, chicos. You will have your own motivational story, your own inspirational story. You will have it. Tú vas a tener tu propia historia de motivación. Tú vas a pasar por tu propia carrera. Yeah, Galina is saying, I'm always saying to myself, I will never go back to the bar. Uh-huh. Find that pain.
Galina siempre dice, no voy a volver a la barra una vez más. Y Armand nos dice, encuentra eso que te duele, encuentra eso que te hace cambiar. and gain from it something. Y saca algo de esto. I'm not saying that what we do, it's easy. Yo no digo que lo que vamos a hacer es fácil. Yes, Alena. Alena is saying, I still remember and have this feeling when I was crying so badly being in a one little room with Marissa sleeping. Alena dice, yo todavía aún recuerdo cuando vivía con mi hija muy pequeñita en una habitación que casi no cabíamos. And we are here to show the world that when you go to this big autobahn, I don't know how you call it, Y, a big highway, there's nothing good that is waiting for you. y creo que nosotros estamos aquí para advertir o para aclarecer a las personas que esta gran autopista de la vida, que ya está preparada, no trae nada para ofrecerte bueno, para un buen resultado en tu vida privada. So for me, it's okay to hear 100,000 times, you are crazy. Armand, you are like involved in some cult. Oh, Armand, like what are you talking about? So you go and get a normal job, find some place, go and do something what normal people does. Y sabes que yo hice forzar y crecerme a mí mismo para poder resistir esas cientos, o mejor dicho, miles de conversaciones con las personas donde todos se dirigen a lo mismo. Crea un trabajo real, trabaja y gana dinero. Créate una posición que te mantenga seguro. Pero por favor, ven a esta carretera que ya está preparada. And some people asked me, they said, Armand, if you will be able to change something back then in 2013, what it gonna be? If you will be able to change something in your life, that someone will, bring you back and say, okay, one thing that you can change. I won't change nothing. Si alguien a mí me dijese hoy, Armand, si vuelves atrás al 2013, estuvieras Because every time when I'm making another million, when I'm making another dream come true, when I'm having this, I still have something to remember how I felt back in that day. Si volvieras atrás y cambiaras algo, y Armand dice que no cambiaría nada, porque siempre que consigue un objetivo, lo que hace es recordar ese momento que le hizo cambiar su vida hasta llegar donde está hoy. And I hope that you remember what Fraser Brooks said. So he said, your friends and family won't support you until they see that strangers are celebrating you. Y recuerdo como un gran orador decía que tu familia y tus amigos no te creerán hasta el día donde tú celebres este éxito. Exactly. Just accept it. Guys, there are 8 billion people in this world. You will not gonna get each and one of them. Okay? You need to find those people who are seeking for you, who are badly waiting when you appear. They don't think about anything else, just another opportunity that will be helping them to change their lives. Hay 8 billones de personas, chicos, en este mundo. No vais a poder tenerlas a todas, pero encuentra a esas personas a las que puedes ayudar a cambiar su propia vida. And today I'm really busy, but I'm still making about 20, 30 contacts every single day because I don't care about how much money I will make. I care about how many people lives I will be able to change. Y hoy voy a volver a mandar 20 mensajes como hicimos la semana pasada, porque no me importa cuánto dinero voy a recibir de estas 20 personas, sino cuántas vidas voy a poder cambiar con 20 socios más. Did you get the difference? ¿Se entiende Stop chasing money. la diferencia?
para de buscar el dinero. Chase those people who are looking for you. Busca esas personas que están deseando encontrarte. And only one thing that all of us know, that this year we are launching, I would say, the biggest blockchain. Y algo que todo el mundo sabe, este año vamos a sacar nuestra propia blockchain, una de las más grandes. Right now, there is no alternative cryptocurrency backed up with a real asset. It doesn't exist. Ahora mismo en el mercado no hay ningún criptoactivo que lo respalde, compañías reales o activos reales. No existe. Next year, we are going to Nasdaq. El año que viene iremos hacia la Nasdaq. And these are facts. Y estos son los factores. Knowing that, I just can't let myself sleep because I know that someone else can have this opportunity. Por esto no quiero hacer descansar a mí mismo, no quiero pararme, porque yo sé que otro lo va a hacer. Somewhere else, Alena, there is another another mother crying with a baby in a one small room. There is another Armand who is sitting in some bathroom, or maybe, I don't know, somewhere even worse. There are these people. Y sabes, Alena, hay otra madre con su niña en una pequeña habitación y otro Armand en un baño. Créeme, siguen habiendo estas personas. And you know Jose. So Jose right now, so he's here, so he's a leader in Spain. But I remember that day when he said that I'm crazy. He said to his girlfriend that just get rid of this guy. Yo recuerdo cuando yo conocí a Armand y hice una presentación de negocio y es verdad que yo le dije a Galina que yo me iba porque creía que este era íntimo. And for a second, so he had he had really, you know, great evidence because he was working for Gordon Ramsay and I was working for nobody. Pero entonces fue cuando conocí un factor importante, y es verdad, que yo trabajaba para alguien y él no trabajaba para nadie. But right now, when I'm receiving text from Jose and he's saying, Armand, thank you very much. Galina, thank you for not gonna, you know, leaving me. Y ahora, cuando recibo mensajes de mis socios, Galina, José, siempre este agradecimiento, ¿no? Por no haberlo dejado en ese momento. Guys, it's always everything about the values. Chicos, siempre todo está entrelazado con el valor. It doesn't matter what you do, there are always preferences. Da igual lo que hagas, siempre habrá una preferencia. Yesterday till 4 o'clock in the morning, 4 o'clock, I went to sleep at 4 o'clock in the morning. Ayer terminé a las 4 de la madrugada. Me fui a dormir a las 4 de la madrugada. Because right now that is the best time for me to work. Porque ahora es el mejor momento para trabajar. Para mí. While my little daughter and wife sleeping, so I'm like, wow, I have my time. Ahora mi mujer y mi niña están dormidas, así que tengo el tiempo de Armand. And I was sorting out the lady who was upset. So she was calling us, you know, like that all of us, we are scammers and like we are like a worldwide, you know, biggest organization who is scamming, you know, people. Y estaba hablando con una chica que me decía que somos una gran pirámide, una gran estafa, ¿no? Que traemos a muchísima gente. And I can say like, oh, okay, whatever, your thoughts. But I was working with her. I was giving her all the answers for every question. And finally she said, you know what? Probably I will buy some crypto units.
Y llegué a una situación donde yo le decía, de acuerdo, toma la decisión que tú quieras y piensa lo que tú veas. Así que le respondí a todas las preguntas que ellos tenían. Y al final terminó comprando CryptoUnit. So again, values. I can go sleep, but I know that this person will create mess. This person will go to the next person, to the next person, to the next person. Now we will have like 1,000 of people who will be poisoned. Créeme, yo antes de irme a dormir, yo sabía que tengo que hablar con esa mujer, porque si no, se reparte muy rápido la negatividad y esto crearía un dolor en ella y en otra persona y en la siguiente y en 1000 más. So and I need to stop it. And there is no one else who will stop her. Por eso tenía que pararle los pies, porque creo que no hay otro que le vaya a parar los pies. So that's why the values are everywhere. And today people see the real value. The real value is a food. The real value is a freedom. The real value today is a breathe fresh air in a park. I'm not going to be arrested. Por eso, chicos, el valor es lo más importante. Hoy en día nuestros valores han cambiado totalmente. Lo más valioso es la comida, o poder salir a dar un paseo sin tener problema de respirar aire fresco en un parque sin ser detenido. And this is what is happening right now. Y eso es lo que está ocurriendo en realidad ahora mismo. But what we are doing, we are creating alternative. We are creating place where we will have our own currency, where we will have our own community, where we will have our own merchants. That means that even if we will not gonna get cheap inside of our body, we will be able to buy food. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros creamos nuestro propio plan, nuestra propia marca, nuestro propio mercado, nuestra propia asociación de consumo entre socios. Nosotros no vamos a tener que ponernos un chip en el cuerpo porque vamos a tener suficiente dinero como para poder comprar comida. And nobody will be able to force us to go down to the highway. Y nadie va a poder hacer que nosotros caigamos y que forzosamente llevemos el camino o la autopista que ya está preparada. Because we have alternative. ¿Por qué? Porque tenemos una alternativa. But majority of the people, even if they will say, no, I don't want to do that, they will be forced, otherwise they will lose their lives. Pero la mayoría de las personas, incluso que lo que tú hables ahora, te dicen que no, a ellos no les va a ocurrir eso, van a ser forzados a continuar por ese mismo camino. That's why I want you to pass to your leaders the most important thing, and that is value. Por eso te voy a recomendar y hacer que ahora, a partir de ahora, cuando hables con tus socios como un líder, represente que lo más importante es el valor. Show them. Just show them, okay, what you're gonna choose. You will choose nice Gucci shoes, or you will choose, like 3 kilos of potatoes. Solo habla con ellos. ¿Qué prefieren? ¿Un buen bolso de marca o 3 kilos de patata? You will choose to be chipped, or you will choose, to stay safe and be, surrounded with the other community. ¿Vas a trabajar o esforzarte para tener un mejor resultado o solo para formar parte de una comunidad donde vayas a guiarte por lo que tienes? So that's why I would like to finish today. Me gustaría terminar por el día de hoy with one very important, in my opinion, this is the one of the best sayings that I ever heard. con algo de lo que yo he salvado, creo que más importante o que he oído hasta ahora. Do not wait for a perfect moment. No esperes un momento perfecto. Take a moment and make it perfect. Coge el momento y hazlo perfecto. Every single time
when I have to choose my value, I understand that this moment is mine and I have to make it perfect. Cada momento, cuando tengo que llegar o conseguir algo, lo identifico como que este es mi momento y tengo que conseguirlo. So a little bit about, no, did you get some insights? Did you get some value out of this training? Bueno, ¿has adquirido algún valor dentro de I ti? see, Desde see este 3 pages, right? Okay, write down your insights, okay? So I think Galina has recordings. Galina can give you like all of your recordings. Mhm. Go through this, go through all our sessions, write down your insights. Maybe you remember some, just write it down. Because I will, when we will reach about 30 insights, I will show you something. Vamos a escribir también debajo de nuestro plan esas 30 o lo que tú has resultado desde qué has pensado durante esta reunión mientras estábamos hablando sobre esta situación. Y si tienes más, vuelve a ver la grabación que te la vamos a pasar, la estamos grabando y la colgaremos, ¿te acuerdas? Okay, so couple news, like a couple information for you. Saturday, we will have training. Okay, myself and Andre, we will do training. It will be how to work through the social media. Tu pose, ya. Ok, chicos. Algo nuevo para este fin de semana, ¿de acuerdo? El sábado, Andrei y Armand harán un webinar, especificación sobre cómo trabajar en las redes sociales. It will not going to be webinar, it will be training. No va a ser un seminario web, va a ser un entrenamiento. Also, there will be some changes in within our speakers, and there will be some training also for the speakers. If you want to be a speaker, so just attend it. Ok, también va a ser una oportunidad para aquellos oradores que quieran hablar en ese momento, atendan a este entrenamiento para que lo veamos allí. Right? Armand, Yes. Armand, we have a lady, she's writing in the chat in Spanish. She write down that her friends doesn't believe till she gonna show the result and till she gonna show them check that she earned from this company. Great. Perfect. Que una nuestra socio escribir en el grupo, en el chat, María Blanco, que dice que mis amigas nos han dicho que les hable de esta oportunidad hasta que yo no tenga de resultados y les misme un cheque, que demostrar de cheque, ¿no? So for how many of you have these things? So press one. 1 million, no 1 million. Okay, great, 1 million times. So here is something that you can say. Aquí First hay of algo que tú le puedes responder, Sara. first of all, Maria, when did you enter into the crypto unit program? When? Primero, María, ¿cuándo comenzaste en el programa Crypto Unit? ¿Puedes responder? Puedes poner tu micro si quieres, ¿eh, María? Diciembre de 2019. December 2019. Okay, so that means you still are. So this in December 2020, you will have unlocked crypto units for yourself, right? Esto significa que en diciembre de 2020 tú tendrás Crypto Unit desbloqueadas. ¿Sí? Yes, Vito, exactly. Sí. So first one, they call me crazy, they call me psycho. Today they are calling me boss, mentor, coach. Créeme que las personas que me decían loco antes de yo hacer dinero, hoy son las personas que me dicen mentor o maestro o líder.
So what you need to do, Maria, let me give you some things that you need to do. María, entonces, déjame decirte algo que tú podrías hacer, ¿de acuerdo? You need to buy unlocked crypto units. Tú tienes que comprar cripto units desbloqueados. Then you need to wait for a couple of weeks, and then you need to sell it with a profit. Tú necesitas esperar 2 semanas después de tu compra y tienes que venderlo en 2 semanas para adquirir un beneficio. Because you join in December, but unfortunately right now, there are unlocked crypto units that are actually able, to buy and sell. Porque tú entraste en diciembre, pero hoy tenemos unos crypto units desbloqueados que tú puedes comprar y vender. Another thing, what I'm telling these people, I'm saying, no problem. Are you allowing me to approach you when we will go on the blockchain? Otra de las cuestiones que yo les digo a las personas, ¿me darías la oportunidad de hablar contigo para comprar una vez que estemos en nuestra blockchain lanzados al mercado? When you will be able, and you are telling that person, when you will be able to go and buy from the blockchain for the price of $1, something that you can buy today for 10 cents. En ese momento, cuando tú vas a poder comprarlo a través de un mercado donde el mínimo va a ser de $1, pero que hoy puedes comprar por 10 céntimos. And this will be this year. Y eso va a ocurrir durante este año. Okay, this is number one. Ese es el número 1. The second thing, most of you are focusing too much on the bonuses that we get when we purchase investment educational programs. Lo segundo es que ustedes os enfocáis mucho más cuando compramos un curso de educación. Maria Blanco, can you please tell me, did you made your investment portfolio, yes or no? Por favor, María, ¿puedes decirme si tú has creado tu portafolio de inversión personal? No, Why? ¿Por qué? no, ¿Por qué? no entendí cómo es, no entendí muy bien. I don't understand how. Okay, Maria, who is your sponsor? ¿Quién es tu sponsor, María? Alfredo Barrios. Where Is- he is? It's not here. I know. Okay, Maria is my second line. María. great. You have Jose. María, conmigo, vamos a trabajar. Sí, Pero gracias. tienes que llamarme, porque no sé dónde estás. Sí, está bien. You need Okay, to- you so need to what call- you need to do, guys, what you need to do, you need to create investment portfolio. Chicos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Crear un portafolio. Actually, Dana, I think you had investment portfolio, right? Dana, ¿tienes creado un portafolio? I think she did. Can you please, okay, I will. I'm creating. It's So you don't have it, you created. no, not completed. No. No está completo, pero sí lo estoy creando. Who had? Oh, you mean the homework? Yes, of course. Oh, yes, yeah, I Great, do. great. I will give you screen share. Oh, it's I don't know where is I'm it. I not need gonna to be look able to for show it. I need to look for it. Just a Okay, no sec. problem. Okay, let me. I think I have someone. I don't know who is this, but okay, I will show you something. Galina, can you translate in a moment, please? I need to go toilet, okay? Guys, who else did homework? None? No one? What's up? Magda, she did it. You Magda? want me to marathon?
No, investment portfolio. We did. Hello, Magda. Hello. Yes, can you please tell me, do you have your homework, investment portfolio done? Well, I will say yes. All right. Would you mind to share with us? You talk about what I got in my portfolio. No, I'm talking about that portfolio that I was asking to create just as a test. De acuerdo cuando nosotros decimos que cuando Armand te pregunta crear del portafolio, de su propio portafolio. I'm sorry, I misunderstood the question. Apologies. I will show you what I mean. Okay, so this is, I don't remember who sent me this is a portfolio. But it's only, I think, up to, it's till 13th of May. So it was last week. Who sent me this? I think, hello, are you here? You hear me? Yes, I do. I think it's mine. Okay, of course, yeah, I think that it's done. All right, so take a look on this. What was her name? Vamos a ver en este portafolio. Es de portafolio de Dana. What was her name? Maria. Take a look on this. What Maria, you need to do, you need to use any amount of money that you are comfortable with. You need to place into the investment tools that exist on the market. María, tú necesitas coger un número, por ejemplo, un número de dinero, por ejemplo, $10,000, y después poner estos $10,000 en herramientas que existen en el mercado, como oro, plata, ¿sabes? De acciones. This is it's really simple. So this is not complicated. I will show you more complicated, but this is really simple. Es muy fácil. Este portafolio es muy fácil, pero tiene de otros portafolios que es muy complicados también, que después enseñar a nosotros. So now, Dana, can you please tell me how long time it took you to create this portfolio? Dana, diga por favor, ¿cuánto tiempo tú necesitabas para crear este portafolio? 1 week. Una semana. So you see that on the 7th of May, so you put 20,000, I think it's dollars, right? Yes. En día 7 de mayo, tú poner $2,000. You put into the stocks. Tú poner en acciones. Less than you put into commodities. Menos que en commodities. And very, very few amount you invested into the cryptocurrencies. Y solo un poco invertido en cryptocurrency, en criptomonedas. So, why you choose? Why these proportions? ¿Por qué tú decidir estas proporciones? Because cryptocurrencies are high risk, and we can put, I think, up to only 2 to 5% in high risk investments, and then the next ones, gold, silver, platinum, those are low risk. I could actually choose more, put more money in there, because those are low risk, and I think we can put up to 70% in them, and then medium risk for stocks. Great. Porque de criptomoneda es alto riesgo. Entonces aquí solo podemos poner como 1.5 o 2.5%. De commodities es de medio riesgo, y entonces nosotros podemos poner como 20%. Entonces, y de acciones es poco riesgo, entonces nosotros podemos más dinero aquí. And $85 and $83, that was out of 20,000, or here out of 20,000, 85 you get 2083. It's the value that changed every day. Now, I know, but that means that you didn't increase the number. No. Okay. No, I didn't. All right. Thank you. Vale.
Entonces, de pregunta es si tú Ce no faci, de fata? crește Stai că ascult renovabil. un webinar de aia. Ce faci, măi, omule? Dai un semn de viață odată la 3 zile? Magda or someone is I talking? switched off. It's okay. Yeah, thanks. She's still working, you know. Okay, so take a look on this. Vamos a ver aquí. So 20,000, that is initial capital, right? That was invested into this asset. Entonces, de $20,000 es de capital que nosotros invertimos en diferentes activos. In the first day, you made $85.32. En primer día, tú hecho $85.2. In the second day, you made $83.37. En el segundo día, tú hecho $83.37. Then 149.8. En tercero es $149.8. Then 92, then 5, then 109, right? Y después 92, después 5, después $109. So what you need to do here, you need to create another, let's say, another column where you need to calculate. So let me do it. Que tú necesitas hacer es crear otro columna y donde tú puedes calcular. So let me do this. First is 85.32 plus 83.37 plus. Armand con calcular de días que cada día de ganancia. 9.08 plus 92.40. 92.42 plus 5.53 plus 109.21. Es de ganancia de semanal que he hecho de Ana. In total, that is a 524.93. En total es 500, ¿cuánto? 500. 524.93. 524.93 en total que gana por esta semana, Dana. So now if we will take 524.93 divide by initial capital 20,000 and times 100, we will work out that it's a 2.62% a week. Entonces, si nosotros cogemos de ganancia $527, dividir por $20,000 que nosotros invertimos en principio, es 2. ¿Cuánto por ciento? 2.62. Y es 2.62% de ganancia. Dana, how long time it took you to understand what needs to be done? ¿Cuánto tiempo tú necesitabas, Dana, para hacerlo y para comprenderlo que tú necesitas hacer con esta tabla? ¿Cómo crear esta tabla? ¿Cuánto tiempo? Based on the knowledge I have received from the company, not long. I already knew what I had to actually do. José Manuel, Okay. va a traducir. Tell me when you start to learn about it. When? How many years ago? This year, since marathon started. Okay, February. Yes. Great. Hey, Dana, voy a traducir. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti aprender esto, no? Y Dana nos contesta, bueno, con la base de educación que estamos recibiendo en el maratón, no me ha tardado mucho tiempo, la verdad. Entonces Arma le dice, desde febrero, ¿no? Que empezó el maratón. Dana dice, sí. Guys, average bank is giving you 0.25% interest a year. Dana, within the 3 months, made 2.6% a week. Un banco regular, amigo mío, os da un 0,7% de beneficio anual, pero Dana ha creado más de un 2%
un 2,5% semanal de beneficio. Maria Blanco, do you understand that what Dana did with the knowledge, María, it's a better Hola. evidence Sí, María, ¿tú comprendes que lo que Dana ha hecho en esta tabla con el conocimiento adquirido es una evidencia? sí. See? Voy a tratar de hacerlo esta semana. I'm gonna try to do it this week. Great. So I just showed you that, again, values, all right? Some people think the value is I buy now Bitcoin and I sell it tomorrow, I make $300 and I buy my food. Muchas personas piensan que el valor ahora es coger $300 y comprar comida. But some people sees value in knowing how to create the money, how to create passive income streams. And Donna, let me ask you this, $524.93, is it enough for you to live 1 week? Ahora, Sure, muchas course. personas tienen otro valor diferente aquí en nuestra compañía, quien se educa, el valor de cómo crear este capital. Y ahora déjame preguntarte, Dana, estos $500 que tú has hecho en una semana, ¿sería suficiente como para tú poder mantener tu vida? Dana nos dice que sí, que claro. May I ask you how much money you spend a week? Like your necessity to pay for everything. Déjame preguntarte cuáles son tus necesidades. Me refiero a cuánto tienes que pagar para pagar tus necesidades. Probably more or less the same. So Depends. you're spending right Now now less. every day or every week. Probably now less. Sobre el I'm dinero que... asking you, Yeah. wait a second. I'm asking you, you have monthly expenses. You are Yes. flat like everything. Yeah. So every month, how much you pay? For the expenses, Everything, expenses, house, I don't know, car, whatever you have. around, I don't know, 2,500 maybe, probably. Okay. So this means that in a 1 week, you need to make minimum 500 in order for you to be financially free. Mi pregunta era que cuánto necesitabas para pagar tus necesidades mensuales. Y Dana nos dice que sobre unos 2.500. Entonces Armand nos dice que esto significa que como mínimo tienes que hacer $500 a la semana para poder tener una economía base. So now let me show you what I'm showing next. Great. So you see Dana has her investment portfolio already here. So she knows exactly how this works. Ahora déjame enseñarte un factor, porque esto es muy importante. Ahora Dana, nuestra compañera, entiende en su mente cómo puede crear este dinero. Now all what she needs is the 20,000, right? Ahora lo único que ella necesita son 20.000 para poder hacerlo, ¿verdad? Let me ask you this. If you will have right now 20,000, would you put that 20,000 in your bank account? Ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú tuvieras estos $20.000 que tú necesitas, ¿los pondrías en tu banco? Y Dana nos dice que no. So Mo, do you have investment portfolio? Mo, ¿tú tienes un portafolio de inversión? Estelle, do you have investment portfolio? You do. Okay, who doesn't? Maria Blanco, do you have investment portfolio? No. So if you will get 20,000, would you put them in the bank? Entonces, María, ahora la pregunta es para ti, que todavía no tienes un portafolio creado en tu mente o en una tabla. Si tú tuvieras $20.000 ahora, ¿lo pondrías en el banco? ¿En el banco? No. Where are you going to put it? Voy a trabajar. ¿Dónde lo pondrías? A trabajar, a ganar acciones. Working to get the shares. What kind of shares? ¿Qué tipo de acciones? Buscaría, bueno, ahorita con
Con la unit sería, con la crypto unit. I put in crypto unit. Maria Blanco, you are crazy. María Blanco, estás loca. And the reason why you are crazy, Y la razón por la que estás loca. Ajá, a lo mejor sí estoy loca. Yes, I think I'm crazy. so what I want to show you, that when you know how money makes money, you will never put them in the bank. When you don't know, then you put all in a crypto unit or you will put in a bank. And then tomorrow you will not gonna have food because you put all the money somewhere else. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte? Es la importancia de saber dónde tú vas a poner el dinero una vez que lo tengas. Porque con los conocimientos que me estás explicando ahora, tú lo pondrías todo en el banco o en crypto unit. Y esto significaría que mañana no tendrías dinero para comer. So I hope that everyone understood the point that I'm trying to make. That when you know how money makes money, all what you need to do, you need to have 20,000 to make this money because you already know how to. But when you don't know, you will do whatever it takes and you will lose the money anyway. Por eso, chicos, al punto donde yo quiero llegar hoy y explicaros durante todas estas últimas sesiones es la importancia de saber cómo crear dinero, cómo tú tienes que diversificar y cómo vas a crear este dinero para que lo único que a ti te pare de momento para hacer crear estos activos sean que te falten los $20,000. I hope that you get it. Yo espero que por favor lo hayáis entendido. And now let me ask you, Dana, do you know how to make 20,000? Dana, déjame hacerte ahora una pregunta. ¿Tú sabes cómo hacer $20,000? Yes. Sí. So now all what you need to do, you just need to create a plan. You need to make a daily habit. You need to start to make 200, 300, 400 a day. And then there will be a day when you will make this 20,000, you will put into your investment portfolio and you will be financially free. This is all secret. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer, Dana, es conseguir esos 20,000, haciéndote una cuenta de ahorro donde vas a poner esos 100, 200, 300, porque lo único que tú necesitas es crear estos 20,000 para ponerlo a trabajar en el plan que estás creando con tu portafolio virtual para crear dinero. That's it. I just showed you step-by-step strategy how Dana will be financially free within this year. Y ya está. Esto es como yo te quiero mostrar cómo Dana va a adquirir una libertad financiera en este año si continúa con este plan. And you can start with the 10,000. Maybe for you is enough to have like a $200-300 a week. Y puedes empezar con $10,000. Para algunas personas es suficiente con $100 o $200 a la semana o al mes. Guys, all what I'm showing you is the things that I did myself. I created first very ugly, okay? I didn't have that nice investment portfolio that Dana just showed us. I had very ugly one, okay? It was like written by hand and I was checking, you know, in a Google because I didn't know how to do. Chicos, y solo lo que yo estoy compartiendo con ustedes es lo que yo hice, ¿sabéis? Yo creé este portafolio y era mucho más feo que el que nos ha presentado nuestra amiga Dana. Créeme que no se veía de esa forma ni con tanto dinero. But what you do, you first do something ugly on a piece of paper, and then you learn, and then you make better, you add something, you learn something, you do more, and finally. Pero chicos, ¿sabéis cómo se hace esta? Chicos, ¿sabéis cómo se hace esta carrera? Primero coges un papel y haces un portafolio muy feo, porque poco a poco tu conocimiento va a ir modificando este portafolio. Tu conocimiento va a ir cambiando tu forma de invertir tu dinero en diferentes oportunidades. And this is not
rocket science. Rocket sign, Galina. Like something very complicated. Y esto no es algo muy complicado. Andre, he teach me, I did it, and I am financially free. I gave it to another person. That was Mila. Mila did it. Mila financially free. I gave it to another person. That person did it financially free. Now I gave it to you. Dana did it, and she knows how to become financially free. This is so easy that riding a bicycle, you understand? It's not even motorcycle. Y créeme, amigo mío, ¿sabéis? Esto fue lo que hizo nuestro CEO Andrés Jarbato personalmente conmigo. Y yo seguí mi plan, lo escuché, adquirí siempre conocimiento y hoy soy independientemente libre financiero. Esto se lo traspasé a Mila y hoy lo es. Esto se lo he traspasado a otros líderes míos y cada día se convierten en independientemente libre. Y ahora lo estoy compartiendo contigo. Esto, créeme, es más fácil que montar en una moto. Es como montar en una bicicleta. I'm finishing one more time. Y una vez más voy a intentar terminar. Okay, so I just thought that this is important to give you. Yo creo que esto era importante para hablar con vosotros. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes. Can I get previous records? From Galina? Okay. Galina, please. Depends how much you pay. You need to vote a package, okay? Okay. It's all about the business. You can calculate your portfolio in your Nothing personal, just business. Nothing personal. I have portfolio. So thinking in your brother and your friends, okay? Okay, chicos, amigos, muchas gracias. Gracias a ti, Armand. Muchas gracias a ti. De verdad, chicos, yo me gustaría que todos los españoles que están aquí agradezcan, no españoles, hispanohablantes, ¿no? Agradezcan a Armand, porque yo creo que el que lleva una constancia ya son más de 9 secciones. Yo creo que el valor es muy bueno y gratis, ¿sabéis? ¿Quién os lo da gratis? Y yo quiero añadir también, chicos, viernes nosotros vamos a tener llamada con nuestra estructura y vamos a trabajar con nuestro portafolio de inversión, vamos a ver cómo podemos poner de diferentes herramientas y calcular, ¿vale? Vamos a hacer este tema, abrimos y discutimos y ayudamos si necesitas sobre cómo crear un portafolio de inversión. Maybe you want to translate. Yeah, I was saying that on Friday we have a structure call, so call with our structure, and all our structure if need help with creating like their own portfolios or like maybe some question or something, we can work on it together. What I say in English translate is thank you to Armand because this is the 9th session and we take too much value for free. And what I learned here, why this week we're gonna start in Friday with Galina to show the people how to make the portfolio. It's not only because Maria saying today, Maria is my structure and I don't know before. So we know the people need it. So maybe you like leader, you can make the same with your team. Show them what Armand talked to you in another day of the week, not in this day. And then what you will notice, you will not gonna need to invite people on a multi-level marketing business. You will show them evidence and they will be wanting to have the same. And all the benefits like a crypto unit, all the asset holder, like a shareholding and all that, it will be coming additionally. Y créeme, chicos, si compartís este valor con las personas sobre conocimiento, cómo crear este portafolio y cómo llegar
a su objetivo. Crypto Unit, otras inversiones no va a ser importante, solo es un añadido a lo que tenemos. And more for you, don't force me to give you a hard kick, okay? So better kick yourself. Y amigo Mo, para mí, por favor, no me obligues a tener que darte pataditas para que lo hagas. All right, I really had a massive pleasure to share with you today. As I said, write down, so this is a 9th session, write down all these insights that you have, everything, write it down, and then create, I don't know, one list, 9 times 3, minimum 27 insights, okay? Amigos míos, por favor, cojan su papel como todas las semanas y escriban qué sensaciones tienen ahora mismo, después de cualquier sesión que tengan. Escriban en su propio camino y así podrán recordarlo y estudiar. So Armand, the homework will be write what you want to achieve for this week, right? And 27 of insight. Yeah. And achieve it. Huh? So you need to write and achieve it. And achieve it. Okay. El trabajo de casa para esta semana, chicos, es escribir qué quieres conseguir en esta semana y conseguirlo. ¿De acuerdo? Para cada uno lo suyo. Piénsanlo, escríbanlo y háganlo. Y el segundo trabajo de casa es escribir 27 sensaciones que has sentido hoy en esta llamada. And also we keep doing 5 presentations, okay? Y como norma general, seguiremos haciendo 5 presentaciones. More, not 1, not 2, 5 a day. Amigo, no una, no 2, 5 al día. All right? ¿De acuerdo? And insights. That's all what you need to do for next session. Y empújense a vosotros mismos y no falten a la siguiente sesión. I can do another 3-hour training, like I don't care. And we can listen as well. Yo puedo hacer, Listening, let's start to do. puedo hacer otro seminario de 3 horas. Y Galina dice, podemos escucharte. Pero como Armand dice, no escúchenme solo, chicos, háganlo. Because here's the thing that me as a coach or as a trainer, as a person who is sharing with you, for me, the biggest reward is your success. Créanme, amigos, para mí como un coach, como un maestro, para enseñarte lo que yo sé, el verdadero resultado, el verdadero agradecimiento está en tu éxito. If I don't see success in your, let's say, personal development, that means I'm failing. Significa que si ustedes no tenéis éxito, es que yo estoy haciendo algo mal. So better than I will sleep. Entonces mejor me voy a dormir. All right? Muy bien, chicos. Just take it seriously, because, like, guys, I'm giving you everything that I have. Tomárselo en serio, porque os estoy dando algo que yo tengo, ¿sabéis? And as I said, I'm choosing 8 people who this year will make $1 million. 8 people I'm choosing, I will grab your hand and I will bring you to the top of Y your créeme, amigo, que yo este año voy a coger a 8 personas que van a venir conmigo hacia el top de la compañía que van a hacer $1 millón. But in order for you to achieve it, you need to do it. Pero para que ustedes lo consigáis y seáis una de estas personas, tenéis que trabajarlo y hacerlo. That's it. Finito. Another question, one more question. Let's do it right correct. I mean, homeworks is just do 5 presentations per day, own portfolio, and what else? No. No, Okay. 20 minimum you need to have. So this is a 9 times 3, 29. 27, you say. Yeah, 27 insights. El trabajo de casa, 27 sensaciones. Okay. 5 presentaciones al día, como siempre, esto no cambia. 5 One investment. presentaciones. So when you still doing all this, what I showed in the last session, how to work through the social media.
Saturday we will have a training. Ok, entonces prepárense también, sigan contactando con 20 mensajes diarios en las redes sociales, porque el sábado tendremos un entrenamiento. And who did 5 presentations? Did we have someone who did 5 presentations actually last week? Tenemos Yes a or no? alguien que hizo 5 presentaciones la semana Who pasada. did it? Si lo hiciste, pon un 1 en el chat. Si lo hizo. 5 presentations in English. So who did? 5 presentaciones It's A per day. day or per week? Day. One day. al día. No? Okay, who did 4? ¿Quién hizo 4? Galina, you did 4? Great. I have 7 people waiting tomorrow for presentation. So you I are didn't on. do in English, I did in Spanish. It's okay, so you will do in English. It's okay, for me, no problem to do it, but the only thing, Yeah, you I know, have- now I have my language people- is not the same as before. No so problem. many mistakes all the time I'm doing it. But It's it's okay. okay. It's no problem. So I have 7 people. All of them are waiting 8. I know this is me. Yeah, 7 people. So tomorrow, 12 o'clock Moscow time. We have a call tomorrow with the company at this time. With what company? With our company, we have a call. It is marketing, with marketing. 12 o'clock. Yeah. Okay, let's make 11. Let me check 1 second. I'm going to double check in the chat. Bien, como Galina hizo 4 presentaciones, Armand le va a dar 7 personas para que mañana hagan una presentación. Okay, Mo. Galina is busy. You are next. 1 second. All right? De acuerdo, Mo. Galina está ocupada. Tú eres el siguiente. What time was it? Say 12 p.m. Yeah. or 11 Moscow time. ¿A qué 12 hora? o'clock time. 12 o'clock Moscow time tomorrow. Thursday. It's Thursday tomorrow, isn't it? 12 o'clock Moscow time is 10 a.m. my time. Yes. Okay. Sure. Okay? I'd So love it. there will be some people. We will do together. I will identify you. Then you do the presentation and you sign up those people under you. Wow. Oh my gosh. Thank you so much. Thank you. Muy Okay. I can do it as well, but the other time. Give me other time. Vamos a The hacer, other hours. vamos a hacer 10 una a.m. Moscow presentación time. Got it. mañana a las 12 de la Okay, mañana. maybe in the evening I will have another. So right now I'm looking about 8 people who will be doing this every single day. I have a lot of people who are coming, they are approaching me, and I can't handle, all of them. Lo que voy a hacer mañana con Mo es a las 12 de la mañana vamos a tener una presentación con 7 personas, tú y yo, Mo, y así voy a identificar cómo hablas y después tú vas a registrar a esas personas en tu propia estructura, en tu primera línea. También voy a hacer esto con 8 personas. Necesito 8 personas de ustedes que quieren tener personas todos los días para hablar con ellos. Giselle, I haven't seen your presentation. If you will send me your presentation, I want to see it. Gisela, Right. no vi tu presentación, así que por favor, pásame tu presentación. Chicos, That's what de I- todos que no he hecho todavía de grabación de sus presentaciones, por favor, hace grabación y manda de Armand, que él ver de sus presentaciones, y recuerdo que él ver no solo de contenido que ustedes hacen, pero también de emoción, cómo ustedes hacen sus presentaciones. Guys, if you still didn't send the presentation to Armand, just do it. Record your presentation, send it to him, and remember, it is important the content, but it's important as well the emotion, how you're doing it. Of course. The content is a second. The first people are coming because why I'm asking to do 5 presentations?
because then you are programming your brain, so you will not gonna fail. You will be talking always from your subconscious mind. You will not gonna be what is this? Because people who are coming, they want to see the person who is the confident, who is the leader. ¿Por qué te digo de hacer 5 presentaciones al día, chicos? Para que toda la información esté en tu cabeza, que no tengan ni que mirar la pantalla, que no tengan ninguna duda, que la gente lo que quiere ver es que tú seas seguro, que seas confidente y que no tengas preguntas. All right? So that's why I said, you record first presentation, in the same day you record 5th presentation. After you did 1st and 5th, so you are you are reviewing, and then you are I would say shaping yourself, okay? Por eso he dicho que en los ejercicios tenéis que hacer 5 presentaciones, grabar la primera y la última, porque después ustedes vais a ver una vez más la primera y la última y vais a hacer un reconocimiento de vosotros mismos para ver dónde hay que añadir cambios o poner cositas. Armand, I remember when I was doing the first presentation, and then I was watching myself. I was so embarrassing to watch myself. I was like, oh my God, what I'm talking about. I'm still remember the day when I do my first presentation with Galina in Ibiza, and I don't have the corbata. ¿Cómo se llama corbata? Corbata tie. And Armand's Murniek's wife, they say, no, come to the room. I'm gonna give you one of Armand. He put it, say, oh, you look like Tony Robbins, so go and talk it. And me and Galina talking about the thing, and then we see the recording and we feel like shy. Oh We don't want to see our friend again, you know, because we think, how do you hear what the stupid we say, you know? And we call Armand and say, please don't share this with no one. Please don't put this video. You see, what I'm saying is that when you see yourself in recording, you will not gonna want to have any person to see it, okay? So that's why you need to practice these 5 presentations in order for you to be expert, to be on the top of your game, to provide the presentation. And then you will have a lot of people following you. Por eso, chicos, es muy importante que hagáis una grabación para que os veáis, porque vais a sentir vergüenza en muchas de ellas y vais a encontrar los fallos que vais a tener, pero no os preocupéis. Así es como se aprende y es la única forma de que un día seáis profesionales. And as soon as you will start it, as better and faster results you will get. De más rápido vas a empezar a hacer este trabajo, más rápido vas a empezar a tener resultados y éxito. That's it. Bye bye. Así está. Un besito, chicos. Nos vemos la próxima semana. Let's see the next week, guys. See you next week, guys. Bye bye, chicos. Nos vemos próxima semana. Chao, chao.